Halo teman-teman, kemarin kan nyala batu, nyala di asap, nyala udah sembuh. Sekarang giliran Elsa yang demam. Cepat sembuh ya Elsa teman-teman. Doain Elsa ya teman-teman, biar Elsa cepat sembuh, biar bisa berenang bersama kakak Livia, Niala, Elsa, dan teman-teman. Dadah! Subscribe ya teman-teman di channel Livia Tufade. Dadah, my name is Olivia, my name is Niala, my name is Elsa. Dadah! Like, comment, and share ya teman-teman di video ini.
like, komen, dan share video ini. Dadah!